Hello everyone, good morning. So today we're going to beach. Yes, before I go home night. But before we go home, we go to Было закрыто. Ага, было закрыто. Ну да, ничего не закрывает. Buksan. Я тут хочу. Мы вчера... Now we are here on the beach. Yeah, White sand. Yes. Davao. So beautiful. Guys, nakagalit so much. At you know guys, I'm afraid for Mama also because you know Mama you know to swim now? Huh? Your mama know to swim? Yes, she knows how to swim. Don't be afraid. So big wave. Yes. You forgot to bring your goggles now. I wanted to bulbul. Буль-буль? Bulbul. Guys, bulbul is a swim in Russia like lang. Yes. Yeah, to go in deep so much. Wow. Я прям в нос. From YouTube because the viewers are really more English. На Мотера где-то около 10, может, пес. Может, 5 пес. Tika siya bao. Ganyan. Не надо bao da. Ошибочкой. Bye-bye. Yay, takso. And now guys, we're going to restaurant. Yes, and then if you remember, Ate Lady, we will go there together. Ibay botong yan. Kamay kay masugi ha. Masulod sa res siguro. It's so hard up. These all 104. Yun sa nyo, yung paghakot na rito ay drum nagwa. Dito, babaw gamay. Ah. Tabangan din niya. Tulong ni. Mm. So good ba ito? Nag-upat. 100 po. Di lang. Nasa silbi sa ilang bana ni. Taga 16 po dito. Di, taga kuan ko kwati, taga Jensen. Oh, wow. Kuan pa day atong inahang daklit. Mm. May day.
So, wala tong butong. Andre ka pa pangalan. Gani. 300 man pa pangayo dito. Mm. Kung makito ng gusto size, dala mo gusto ubus. Yung lapuan, tindahan nila. Kapoy nakalab. Какой на код? Di kapoy. Laban. Tapoy na po. Ulo nila itong Bisaya. Gamay ti. Gamay ra. Huwag nang gusto. Larang doon ang kabaluan ng gusto. Sa dapita ibuto. Nana din mo anak. Ha? Nana din mo anak. Kami? Wala pa. Basta ko nito. Ba't mo nito? От він так зайка. Який відділав? It's our friend Aijalin. Okay, wait. Kadungin ako nang ino si Madri, oy! Suta na gali ko, anak ko mapadog sa Tailindri kay mo, libyaw sa ako. Kailangan ko mag-iintin. Dami! Siyempre. Hi! Ito. Let's go to our house again. Let's go. Buko. Ganamay Yes. ka buko salad again. Ano sa man ka sexy, oy? Muli na biyang takurunti. Nakita mo tika na ako, di siya ako muli. Oy, nakuha na lang Bukan na lang. Kuha na nga. Like her body. Hindi nga siya, kay kumutan. Namutaan na gid nga ba to si Ate Elindri kay nako, nagid mi nagkita pinakabulan. Nya. Ano biya ko di 4 days ako di. Sige ko agi-agi diri wala. Ano naman ikuan? Wala ko duty Monday to Wednesday na lang ako nagbawas ko adlaw pero pag mag-open ang pinilas ko. Next time don't visit us. You go to your place and also you can go to us. Yes. Di ba matuloy sa imong kanin mo? When kasama kay taban ka magluto tag mga healthy food. Oh, like Okay. squash puto and malunggay puto. The same place. So you can eat love. Yeah, Lalo squash. siya na to, ano tayo ka ng sa mga vegetable kay para kakaon. You want the vegetable soup, the one that I make here? Yes. I miss you too. Kung kaon sa Di lang, gusto kayo karon lang. shake. Hindi mamalit namin ano. Sa ano kay. We just buy something for my family. Curry. Ay, lumpia, init pa. Hindi pa rin tayo. lumpia. Napagpagluto. Okay. Sana siya lumpia. Gulay. Gulay. Gulay, Next Gulab, you can try this. My Wanna family try will now? eat. What is it? It's BG. Yeah, BG meat. Meat. BG meat. Okay, I will buy something. Saan siya What dito? also here? What is it? Cabbage. What can you open? Oh, my mama loves this. Love, we will try this now. Yes, we'll buy everything. Everything. We will buy this lumpia. Oh, kay Oli biyang takot niya. Gimingaw man ko sa imong ha. Sigara kagulat din. Kanina Yan eh. kong buntag. Naligo bigay na niya anak ko nga mo balik lang din nadugayan may nagpamassage pang isa. Naday massage na rin Na si Ate Angeline. Angeline love. Kaya kaniya nangutana pud ko sa iya gahapon kay dito guys siya nanihapon sa kuan gahapon Russian Village kay nagluto kog bihon. Kano sa mga balik? Asa? Dari, dito sa Depende og bukid ba? makakahimuli man ko ugma. Depende pagbalik na ako dito tama-tama. Magluto tagkuan, Oh. healthy na Mga dessert. sige. Tsaka magbuko. Kaya Yes. dapat malaman ko para makaakyat yung husband ko dito. You should do na. Isamot ka kagwapat eh. Wala na. Slim. Wala lagi na stress ay may pag-alaga. Stress, oy, nagkasakit akong partner na sa balay. Kalintura. Umanak na po dito sa babag yapon. Dayuat of tino. May si BJ na ala dere. Yung panganay. Payat get. How many of this love? Maybe 4. Kami initiative baka ina. Or kaling one day, ma'am. Okay na niya. Ay sa box eh. Kaya ako kauban na ron.
Siya nagkwento sa ko, ate. Nasi Donna, sa buhay. Excited na ako sa magkita ta. Pinako ba di? Ang tawag nagbalik kayo sa akin. O, di pwede ba naman yun? Ano yun? Di pwede. Hindi nyo na ipo tayo. Basta. Nagkarap ay di ko ron. Dalawang tayo na kami. Sila ko na ito. Sila. Sila. Ano na? Padra? Kani ba? Oo. Mag-isa ta. Manapa nyo. Ang bulay pa nyo sa atin. Yum yum. I love Я не брос. Так у меня же все. Ano siya tinaw? Как-то по-английски приятно аппетит. Nasa turmeric. I don't know. Нет, How to say in Bisaya, enjoy your food, enjoy your meal? нет, Maliban yung pagkaon. I don't know. I don't have like this. You don't have. Like, Usually, mo like yes. na Pagkaon namo? pagkaon Pagkaon lang mo. namo? Lang mo. Langmo. Just eat. Окей. Ой, шея у тебя заздорела. Да, у меня шея аккуратней. You can say also in English, enjoy your food. На, enjoy. Ой. А ты мне телефон айфон отдал? А он тут лежал, вот, No, Сергей, фон. Ням-ням, рис. Вкусно рис. Ням-ням. Нет, беги. Нет. Ма. Ай, беги. Biggie! We still have young coconut here, yes. And Mama went to beach again. Yes. And my boyfriend here inside. Hi, love. Айла. How are you? Miss на miss Oh kita. my god, I wanted to go home now. No home, No already home, home. my god. Tomorrow morning. What time? Tomorrow morning at no time. What? Why no time? Tomorrow you will go tomorrow. And tomorrow you will go tomorrow. No, I need to go home tomorrow, love. Okay. My family need me so much there, and also I need to go to school. But my family also need you here. I don't have a lot of body. Вот и You miss me, love? Yes, I miss so much.